Dear students of class 7th, Assalamu alaikum. Please open your English textbook at page number 78. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आजकल हम शॉर्ट स्टोरी 3 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा जब ये बादशाह इस दरवेश के पास गया और उससे पूछा कि आप मुझे इन 3 सवालात के जवाबात बता दीजिए, तो वहाँ पे क्या हुआ फिर वो हमने कल पढ़ा। आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने देखा जब उसने वहाँ पे दरवेश को ग्राउंड खोदने में मदद की, इसी असना में एक आदमी आया, उसको म्यादे में बहुत गहरा जख्म था। बादशाह ने उसकी मरहम की, उस पे मरहम लगाया, ड्रेसिंग की। तो फिर उस आदमी ने बादशाह से माफ़ी मांगी। उसने उससे कहा कि मैं आपको मारने आया था लेकिन आपने मेरी जान बचाई, तो इसलिए मैं आपका गुलाम हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। तो बिला आखिर फिर जब बादशाह ने दरवेश से कहा कि मुझे अपने सवालात के जवाबात चाहिए, तो देखिए बादशाह ने वहाँ से बताया उसको कि आपको अपने सवालात के जवाबात पहले ही मिल चुके हैं। तो इस असना में यहाँ से बादशाह क्या बता देता है। लेट्स सी बिगिनिंग ऑफ पेज नंबर 78। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। मुझे कैसे जवाबात मिल गए, आप क्या कह रहे हो। Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. आपने नहीं देखा ये बोलता है इसको ये दरवेश, अगर आपने कल मेरी कमजोरी पे तरस नहीं खाया होता और मुझे ये जमीन खोदने में मदद नहीं की होती, तो आप यहाँ से चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो इस आदमी ने आप पे हमला किया होता और आप फिर ये बताते कि काश मैं दरवेश के पास ही बैठा होता। So the most important time was when you were digging the beds. तो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वक्त आपके लिए ये था जब आप यहाँ पे ये बेड्स, ये ग्राउंड खोद रहे थे। And I was the most important man, और मैं आपके लिए सबसे ज़रूरी आदमी था। And to do me good was your most important business, और मेरे लिए अच्छा करना, मुझे अच्छा करना, मेरी मदद करना, मुझे राहत पहुंचाना आपका सबसे ज़रूरी काम था। Afterwards, when the man ran to us, जब फिर ये आदमी हमारे पास दौड़ते आया, The most important time was when you were caring for him. तो सबसे important वक्त था जब आप उसके लिए उसका ख्याल करते थे। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. क्योंकि अगर आपने उसके जख्म पे मरहम नहीं लगाया होता, वो मर गया होता आपके साथ सलाह करने के बगैर ही। So he was the most important man. ये सबसे ज़रूरी आदमी था। And what you did for him, और जो कुछ आपने उसके लिए किया, was your most important business. ये आपकी बहुत ज़रूरी बिजनेस थी, आपका बहुत ज़रूरी काम था। Remember then, फिर याद रखिए, there is only one time that is important and that time is now. याद रखिए एक वक्त सबसे ज़रूरी होता है, वो है now, यानी अभी। It is the most important time. ये बहुत ज़रूरी वक्त है because it is the only time we have any power to act. क्योंकि ये सिर्फ एक ही टाइम है कि हमारे पास जब टाइम पावर होगा कोई काम करने का। The most necessary person is the person you are with at a particular moment. सबसे important necessary आदमी वो आदमी होता है you are with, जिसके साथ आप होते हो at a particular moment, एक खास वक्त में, लम्हे में। For no one knows what will happen in the future, क्योंकि किसी को ये पता नहीं होता है मुस्तकबल में क्या होने वाला है। And whether we will meet anyone else, कि हम किसी और से मिल भी सकते हैं या नहीं। The most important business is to do that person good. जिस इंसान से आप मिलोगे तो याद रखिए उसको
اس کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کرنا، اچھا ہی سلوک کرنا. بیکاز وی ویر سینٹ ان ٹو دس ورلڈ فار دیٹ پرپز alone. کیونکہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہم آئے ہیں صرف ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. اسی لحاظ سے علامہ اقبال نے بھی یہ شعر بتایا ہے: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو پیارے بچوں، یہ جو لیو ٹالسٹائی کی شارٹ سٹوری ہے، اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. جو بھی شخص ہمیں ملے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے کام آنا چاہیے. کیونکہ اور جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ وقت ہے، وہ وقت بالکل ناؤ، یعنی ابھی کا وقت ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، نہیں. جس وقت بھی ہمیں کوئی کام ملے، ہمیں وہ وہاں سے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ اپنے وقت کا اچھا استعمال کرنا چاہیے. اور جس چیز کی ہمیں استطاعت ہو اس کا بھی اچھا استعمال کرنا چاہیے، اپنے طاقت کا استعمال کرنی چاہیے. اگر ہمارے پاس کوئی عہدہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، اس کا بھی ہمیں اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگوں کو آرام اور ان کو آرام مہیا ہو، دوسرے لوگوں کو سہولیت مہیا ہو، دوسرے لوگوں کو سہولیت پہنچے. تو تب جا کے ہمارا جو پیدا کرنے والا ہے رب اللہ تعالیٰ، وہ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.